Pomaže Bog svima. Danas se bavimo jednom pričom koja osvetljava mračna vremena Drugog svjetskog rata. Pričamo o saradnji i zajedništvu između Poljaka i Srba. U trenucima kada su oba naroda prolazila kroz nezamislive patnje i borbe protiv zajedničkog neprijatelja, njihova solidarnost i uzajamna podrška postali su primjer kako ljudskost može prevazići sve prepreke. U ovom videu istražit ćemo kako su Srbi i Poljaci pomagali jednim drugima, delili teret rata i kroz zajedničku borbu ostavili neizbrisiv trag u istoriji. Ostanite uz nas dok otkrivamo ove inspirativne priče o hrabrosti, prijateljstvu i veri u bolje sutra. Kao što znamo, Drugi svjetski rat započeo munjevitim udarom Nemačke na Poljsku 1. septembra 1939. godine. Pod izgovorom da Poljska ugrožava nemačke granice, Hitler je pokrenuo operaciju Fall Weiss, koja je za samo nekoliko nedelja dovela do kolapsa poljske odbrane. Dok su nemački tenkovi prolazili kroz poljske ravnice, sa istoka je stigao još jedan udar. Sovjetska crvena armija u skladu sa tajnim protokolom sa Nemačkom, odnosno pakta Molotov-Ribbentrop, okupirala je istočne delove zemlje. Poljska je nakon podele između dva totalitarna režima prestala da postoji kao suverena država. Za poljski narod ovo je bio početak jednog od najmračnijih perioda u njegovoj istoriji. Pod nemačkom okupacijom Poljaci su bili izloženi sistematskom teroru. Milioni su deportovani u logore smrti gdje su ubijani gasom, glađu i iscrpljivanjem. Jevrejska zajednica, jedna od najvećih u Europi, gotovo je uništena u holokaustu. Istovremeno, sovjetska strana je sprovodila masovne deportacije Poljaka u sibirske logore, a hiljade poljskih oficira ubijeno je u Katinskoj šumi. S druge strane, Kraljevina Jugoslavija je uprkos početnim pokušajima neutralnosti bila uvučena u rat nakon što je u martu 1941. godine potpisala trojni pakt sa Nemačkom. Vest o ovom savezu izazvala je masovne proteste, a vojni puč u Beogradu doveo je do svrgavanja vlasti koje je podržala Hitlera. Ovaj čin prkosne nezavisnosti imao je strašne posljedice. Nemačka i njeni saveznici napali su Jugoslaviju 6. aprila 1941. godine, razarajući Beograd i srušivši jugoslovensku vojsku za samo 12 dana. Kao i u Poljskoj, okupacija Kraljevine Jugoslavije bila je praćena masovnim zločinima i represijom. Država je podijeljena među okupatorskim silama. Nemačka, Italija, Mađarska i Bugarska preuzele su kontrolu nad teritorijama, dok su na području Hrvatske i Bosne osnovale marionetsku državu, nezavisnu državu Hrvatsku, odnosno NDH. NDH je sprovela genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima, dok su hiljade Srba ubijeni ili prognani iz svojih domova. I poljski i srpski narod suočili su se sa nezamislivim stradanjima. Nemačke okupacione vlasti sprovodile su politiku kolektivnih odmazdi. Za svakog ubijenog nemačkog vojnika stotine civila su streljani. Ljudi su hapšeni, mučeni i deportovani u radne logore, dok su čitava sela spaljivana. U isto vrijeme srpski narod suočio se sa dodatnim pretnjama, ne samo od nacista, već i od lokalnih kolaboracionista i fašističkih milicija. Poljska i Kraljevina Jugoslavija bile su simbol otpora. U Poljskoj su se već 1939. godine formirale prve gerilske grupe, dok je Armija Krajova nastala kao organizovani pokret otpora, sposoban za sabotaže i oružane akcije. U Jugoslaviji četnici i kasnije partizani su podigli ustanak, pružajući otpor i pokušavajući da zaštite narod od nemačkih i ustaških represija. A sada dolazimo do saradnje između četničkog pokreta i Poljske armije Krajove, koji predstave jedan od najsvetlijih primjera nacionalnog otpora protiv zajedničkog neprijatelja u Drugom svjetskom ratu. Ovaj savez, mada geografski udaljen, simbolizuje odlučnost dva naroda da očuvaju svoju slobodu i nacionalni identitet uprkos teškim okolnostima. Učešće majora Jezdimira Dangića i kapetana Ilije Dode Nikolića u redovima armije Krajove ističe se kao primjer hrabrosti i požrtvovanja. Major Jezdimir Dangić, istaknuti oficir i jedan od najpoznatijih komandanata četničkog pokreta, nakon zarobljavanja od strane Nemaca, prebačen je u strogo čuvani logor u Poljskoj. Uprkos nepovoljnim okolnostima, ovaj bosanski junak uspeo je da pobegne početkom 1944. godine,
i njegova neverovatna odlučnost i hrabrost doveli su ga u redove poljske armije Krajove, gdje je nastavio borbu protiv nemačkog okupatora. Učestvuje u Varšavskom ustanku, jednom od najvažnijih događaja u istoriji poljskog otpora, koji je bio simbol nacionalnog ponosa i borbe za slobodu. Dangić je igrao ključnu ulogu u koordinaciji akcija sa lokalnim poljskim jedinicama, koristeći svoje vojno iskustvo za organizovanje gerilskih napada na nemačke snage. Njegov doprinos je prepoznat ne samo od strane saboraca, već i u širom kontekstu savezničkog otpora. Varšavski ustanak iz avgusta 1944. godine pod komandom generala Borko Morovskog bio izuzetno težak i krvav. Saveznici su ga izdali, a Crvena armija, koja je bila na pragu grada, nije pružila podršku ustanicima. Uprkos tome, Dangić je zajedno sa poljskim saborcima pokazivao nesalomivi duh i veliku žrtvu, dokazujući svoju privrženost borbi za nacionalnu slobodu. Kapetan Ilija Doda Nikolić, još jedan primjer srpskog patriotizma, također je bio zarobljenik u nemačkim logorima. Njegova snažna volja i upornost omogućile su mu da pobegne iz zarobljeništva i priključi se poljskoj armiji Krajove. Nikolić, predatni konjički oficir i pozorišni reditelj, svojim talentom i veštinama doprinio je ne samo vojnim operacijama, već i podizanju morala među saborcima. Njegov rad u kulturi, uključujući organizovanje predstava za zarobljenike, ostaje kao još jedan dokaz snage ljudskog duha. Nikolić je u okviru armije Krajove služio kao oficir zadužen za logistiku i planiranje, što je bilo od ključnog značaja u pripremama za gerilske akcije. Njegove iskustvo i znanje iz jugoslovenske vojske omogućavala su mu da uspješno sarađuje sa poljskim kolegama, čineći ga vrednim članom otpora. Po povratku u rodno Prokuplje posle rata, Nikolić je bio suočen sa represijom nove vlasti, ali njegova priča svedoči o životu posvećenom slobodi i ljudskoj časti. Četnici i armija Krajova delili su sličnu sudbinu u borbi protiv dva najveća totalitarna režima 20. veka, nacističke Nemačke i Sovjetskog saveza. Obe organizacije su se oslanjale na snažan nacionalni identitet i duboko ukorijenjenu želju za slobodom. Njihova saradnja, uprkos jezičkim i kulturnim razlikama, pokazuje da je borba za slobodu univerzalna vrednost koja premašuje granice. Varšavski ustanak, u kojem su učestvovali i srpski oficiri, predstavlja jedan od najboljih primjera ove saradnje. Dok su poljski nacionalisti pružali herojski otpor u samom srcu Varšave, četnici su se u Srbiji borili protiv nemačke represije i komunističkih jedinica. Obe grupe su se suočile sa izdajom saveznika koji su prioritet dali geopolitičkim interesima, zanemarujući potrebe svojih istinskih prijatelja na terenu. Naravno, hvala Bogu, imamo još primjera kako su zapravo ove dve armije sarađivale. Među bezbrojnim stranicama ispisanim u istoriji Drugog svjetskog rata, priča o majoru Draganu Sotiroviću, poznatijem kao Draža, blista svojom jedinstvenošću, hrabrošću i odanošću idealima slobode i pravde. Njegov život, obeležen herojskim podvizima u borbi protiv nacista, banderovaca i komunista, ostavio je neizbrisiv trag, ne samo u srpskoj, već i u poljskoj istoriji. Njegov put u Poljsku bio je obeležen stradanjem, ali neverovatnom snalažljivošću. U Kragujevcu 1942. godine Jan Ljotićevac ga je prepoznao i prijavio je Gestapovu. Nakon mučenja u zatvorima, Sotirović je prebačen u logor u Ravi Ruskoj, na teritoriji današnje Ukrajine. U ovom surovom okruženju gdje je smrt bila svakodnevnica, Sotirović nije izgubio duh. Simulirajući bolest, prebačen je u bolnicu iz koje je 13. januara 1944. godine pobegao. Ovaj podvig obeležio početak njegove saradnje sa armijom Krajovom, najvećim poljskim pokretom otpora. Poljaci su brzo prepoznali njegov vojni talenat i postavili ga za zamenika komandanta 14. Ulanskog puka. Na istoku Poljske Sotirović je postao ne samo komandant, već i legenda. Njegove jedinice su učestvovale u borbama protiv zloglasnih formacija Ukrajinske ustaničke armije, poznatih po surovosti prema civilnom stanovništvu. Posebno se istakao u operacijama oslobađanja lavova i neutralizaciji banderovaca u selima oko grada. Njegova hrabrost nije ostala nezapažena. Poljska komanda ga je odlikovala ordenom Virtuti Militari, a čak su i Sovjeti u početku prepoznali njegove zasluge. Ipak, kao i mnogi drugi poljski heroji, ubrzo je doživeo izdaju od strane sovjetskih vlasti.
Tokom 1944. i 1945. godine Sotirović je više puta hapšen od strane NKVD-a, ali svaki put je uspevao da pobegne. Njegova posljednja velika akcija u Poljskoj bila je napad na sovjetsku bazu u selu Domaradz 25. juna 1945. godine. Posle toga, svestan da će Sovjeti nemilosrdno goniti njegove jedinice, emigriraju u Francusku. U Francuskoj Sotirović je nastavio da deluje u krugovima srpske i poljske emigracije pod pseudonimom Jacques Roman. Njegova tuga zbog sudbine srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i poljskog naroda u Lavovu ostala je duboka do kraja života. Svake godine je išao na Svetu Goru i njegova hodočašća svedočila su o njegovoj duhovnoj snazi. Preminuo je 1987. godine vraćajući se sa jednog takvog hodočašća. Danas, kada srpski dobrovoljci poput legendarnog Bratislava Živkovića nastavljaju borbu protiv neonacističkih formacija u Ukrajini, duh majora Sotirovića nastavlja da živi u njihovim podvizima. Njegova hrabrost, odanost slobodi i neprestana borba protiv nepravde ostaju inspiracija svima koji se bore za istinu. Bratislav Živković, koji je tragično izgubio život u januaru 2025. godine, sledio je put koji je utro major Draža. Njihova žrtva je opomena i poziv na borbu protiv svakog oblika tiranije. I za kraj daću primjer jednog Poljaka koji je bio u četnicima, a to je Marijan Blažejčik. Marijan Blažejčik bio je izuzetan primjer poljskog ratnika koji je svojom hrabrošću i odanošću ostavio neizbrisiv trag u istoriji četničkog pokreta. Rođen u malom mestu Krupno, Blažejčik je već sa 15 godina postao ratni zarobljenik, ali je uspeo da pobegne i priključi se Homojskoj brigadi četničkog pokreta. Kao deo poljske brigade, sastavljen je od poljskih zarobljenika, pokazuje izuzetnu disciplinu i posvećenost borbi protiv komunističkih partizana i nacističkih okupatora. Iako je brigada rasformirana krajem 1943. godine, Blažejčik je nastavio da se bori u Ravaničkoj brigadi, učestvujući u bitkama na Jastrebcu i drugim ključnim operacijama. Nakon rata, vraćanje u Poljsku da je kratko bio hvaljen kao heroj, ali se brzo razočarao u komunizam i komunistički režim. Postao je uvažen profesor i intelektualac, ali je do kraja života ostao posvećen sećanju na zajedničku borbu Poljaka i Srba. I to je bilo to, braćo i sestre, za ovaj video. Ako vam se svideo, obavezno bacite like, share i subscribe, delite video, obavezno bacite ono zvonce kad se subate na moj kanal da bi vam mogli izaći notifikacije kad izbacim novi video. I to je bilo to, vidimo se u nekom od narednih klipova, a do tada veliki pozdrav.